अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों। मर्दाना कमज़ोरी का ख़ास नुस्खा इस वीडियो में बताएंगे। आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें। पानी के साथ अजवाइन फाँक लो, पथरी पेशाब के रास्ते से टूटकर निकल जाएगी। कैंसर के मर्ज़ में पकी हुई अंजीर खाना बहुत मुफीद है। नाश्ते में शलजम खाने से वज़न कम हो जाता है। नाश्ते में जैतून का तेल इस्तेमाल करने से पेट से गैस की बदबू नहीं आती। बेचैनी और थकावट महसूस हो तो अनार के जूस में लेमू निचोड़कर पी लो, थकावट ख़त्म हो जाएगी। शादी की बंदिश को जड़ से ख़त्म करना है तो 40 दिन तक या लतीफ़ अव्वल आखिर दरूद शरीफ के साथ पढ़ें। इंशाल्लाह शादी की बंदिश ख़त्म हो जाएगी। अगर आपके वॉशरूम ख़राब हो गए हैं तो आपको बहुत सी बीमारियां घेर लेंगी। अल्लाह तुम्हारे दिल से किसी चीज़ का ख्याल तब तक नहीं निकलता जब तक तुम्हारे नसीब में उसके मिलने की गुंजाइश होती है। सूरत यासीन 3 मरतबा 11 दिन तक पढ़ें और फिर अल्लाह ताला से दुआ करें। जहां आप चाहेंगे वहां आपकी शादी हो जाएगी। पतली औरत मोटा होना चाहती है तो हफ्ते में 2 मरतबा कलेजी भून कर खाए। नाश्ते में दूध और सेब खाए। दिन में 3 केले खाए। रोज़ाना सुबह लहसुन का तेल कमर पर लगाने से कमर के मोरे कभी ख़राब नहीं होते। सुबह उठकर बादाम खाओ, आपकी याददाश्त बहुत तेज़ होगी। चाय में गुड़ इस्तेमाल करने से शुगर नहीं होती। सब्ज़ चाय पीने से चेहरे की झुर्रियाँ ख़त्म हो जाती हैं। दांतों पर लेमू का रस लगाने से दांत मजबूत और साफ़ हो जाते हैं। गर्म पानी से चेहरे को धो लेने से चेहरे की जल्द बूढ़ी हो जाती है। अगर पेशाब का इन्फेक्शन हो जाए तो रोज़ाना फालसे का जूस पी लिया करें। नमक का मसाज करने से जिस्म की बीमारियां दूर हो जाती हैं। 50 साल की औरतें टमाटर ज़्यादा इस्तेमाल करें। सब्ज़ी में या सलाद में बूढ़ी औरत भी जवान रहना चाहती है तो ठंडी चीज़ें कम खाएं। दांतों पर लेमू का रस लगाने से दांत मजबूत और साफ हो जाते हैं। गर्म पानी से चेहरे को धो लेने से चेहरे की जल्द बूढ़ी हो जाती है। अगर सांस में तकलीफ महसूस हो रही हो तो हरी मिर्च खाएं, फाका हो जाएगा। निहार मुँह तरबूज खाओ, रंग सुर्ख हो जाएगा। जिनकी पलकें गिनी हों वो दिमाग के तेज़ होते हैं। जो रात को बकरी का दूध पीते हैं वो अगले दिन जितना चाहें काम करें, थकेंगे नहीं। इबादत ज़रूर कीजिए मगर मामलात पर भी तवज्जो दें। काबे के चक्कर लगाने से लोगों को दिए हुए चक्कर माफ़ नहीं होते। जब हमें छींक आती है तो 1 सेकंड के लिए हमारा दिल धड़कना बंद हो जाता है। इसलिए नई ज़िंदगी मिलने पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। अगर हमला औरतें ऊँटनी का दूध पीती रहें तो उनका बच्चा गोल मटोल पैदा होगा। अगर पाँव में मोच आ जाए तो बर्फ़ की टकोर करो, आराम आ जाएगा। एकदम ज़्यादा खाना मत खाएं।
اس سے ہاضمے میں دشواری آتی ہے اور بدن میں سستی پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر منہ میں چھالے پڑ جائیں تو آلو بخارے کا جوس نکال کر پی لو۔ مردانہ کمزوری کا خاص نسخہ توجہ فرمائیں۔ 1 چمچ سفید موسلی کا پاؤڈر آدھا لیٹر دودھ میں ڈال کر دھیمی آگ پر پکائیں۔ جب 1.5 پاؤ رہ جائے تو 1 چمچ چینی ڈال کر اتار لیں۔ اس نسخے کو ٹھنڈا کر کے کھائیں۔ منی کا پتلا پن، کثرت اطلام، سرعت انزل اور جریان ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ مقدار خوراک روزانہ 6 گرام۔ زخم کی سوجن کو دور کرنا ہے تو پیاز کو جلا لیں اور اس میں ہلدی ملا کر زخم پر لگائیں۔ چاہے لہسن ڈال کر پینے سے جریوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ آنکھ کا دکھنا اندھا ہونے سے محفوظ رکھتا ہے۔ آم جب بھی کھائیں دوپہر کے کھانے کے بعد کھائیں۔ باسی روٹی کھانے سے دانتوں پر ٹھنڈا گرم لگنے کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ لسی استعمال کرنے سے جوڑوں کے درد میں اضافہ ہوتا ہے۔ کیلا بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے میں مددگار ہے۔ انگور کھانے کے بعد پانی نہیں پینا چاہیے، اس سے ہیضہ ہو سکتا ہے۔ نہار منہ آم کا ملک شیک پینے سے گھٹنوں کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ اونٹ کا گوشت کھانے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہاضمہ خراب ہو جائے تو گنے کا جوس پینا چاہیے۔ شیمپو میں شہد ملا کر سر پر لگانے سے بال جھڑنا بند ہو جاتے ہیں۔ لیموں پر نمک لگا کر دانتوں پر مسلنے سے دانت سفید ہوتے ہیں۔ اگر کان میں پانی چلا جائے تو منہ اور ناک کے آگے ہاتھ رکھ کر پھونک مارنے سے پانی نکل جائے گا۔ ہاتھ پاؤں سن ہو جائیں تو لیموں چاٹتے رہو، بیماری ختم ہو جائے گی۔ دار چینی کا چھوٹا سا ٹکڑا چبا لیا کرو، اس سے موٹاپا ہمیشہ کے لیے کم ہو جائے گا۔ زیادہ سوچنے سے موٹاپا گھیر لیتا ہے۔ دودھ میں روزانہ میٹھا ڈال کر پینے سے انسان کی ہڈیاں کمزور ہوں گی۔ سورۃ فاتحہ پڑھ کر سونے سے برے خواب نہیں آتے۔ روزانہ آیت الکرسی پڑھنے سے بھولنے کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ جو انسان ضعیف ہو جائے یا بہت کمزور ہو جائے اس کو گوشت دودھ میں پکا کر کھلائیں، اس سے بہت طاقت بڑھتی ہے۔ آنکھوں سے پانی نکلنے کی بیماری لگ جائے تو صبح اٹھ کر شملہ مرچ کو غور سے دیکھا کرو۔ ایسا 3 دن کرنے سے پانی نکلنا